अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारून मिर्ज़ा है और इस टाइम मैं नोदा जापान में मौजूद हूँ। और काफ़ी दिनों से मेरे साथ कुछ लोग पाकिस्तान से और दूसरे मुल्कों से रब्ता कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जापान में अगर हम विज़िट वीज़ा पर आते हैं तो उसके बाद क्या हमें जॉब मिल सकती है अगर हम रेफ्यूजी के लिए अप्लाई करते हैं। रेफ्यूजी एक वो वीज़ा है जिस पे आप पाकिस्तान से या किसी भी मुल्क से विज़िट पे आते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर आप ये शो करते हैं कि पाकिस्तान या किसी भी दूसरे मुल्क में आपकी जान को ख़तरा है या आपके साथ कुछ मिसबिहेव किया गया है या आपके ऊपर FIR है या आपको कत्ल की धमकियाँ दी गई हैं, किसी भी तरीके से आपके साथ कोई इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से आप यहाँ पे सेटल होना चाहते हैं ताकि आपकी जान को ख़तरा ना रहे, तो ये वीज़ा आकर लोग यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जापान किसी भी लिहाज से कोई सिंपल कंट्री नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। और वीज़ा जिन लोगों के पास वर्क का वीज़ा है, किसी कंपनी में वो आए हैं, उनके लिए ये आसानी है कि वो उस कंपनी में काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी जो है वो एक कंपनी में वर्क परमिट लेकर आया हूँ। 1 साल का मेरा वीज़ा है जो कि एक्सटेंडेबल है, हर साल बढ़ जाता है। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा ही इशू हुआ है कि जो मेरी कंपनी है उसमें जॉब मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो कंपनीज़ पाकिस्तानियों ने बनाई हुई हैं वो जस्ट पेपर्स पे होती हैं, तो उनके कोई इतने ज़्यादा काम रोज़गार उनके पास नहीं होता, तो वो जस्ट पैसों की खातिर जो है आपसे 30-40 लाख रुपया ले लेते हैं और यहाँ पर आपको बुला लेते हैं। और उसके बाद जो है ना आपका हाल ऐसा होता है कि आप कहीं के भी नहीं रहते। यहाँ पे जाएंगे, जिसके पास भी जाएंगे वो आपको एक तो जॉब नहीं देगा, अगर देगा भी तो इंतहाई हार्ड वर्क होगा, और उसके बाद आपको मिनिमम वेज से भी 3-4 गुना पैसे कम मिलेंगे। यानी अगर एक बंदे की डेली की सैलरी 10,000 येन है तो आपको वो हो सकता है 3,000 येन दे, तो उसमें आपसे वो भरपूर काम करवाएगा। उसके बाद यहाँ पे जॉब जो है वो सिर्फ जो है उन लोगों के लिए अवेलेबल हैं जो कि जापानीज़ नेशनल हैं या उनके पास रिफ्यूजी स्टेटस है या वो शादी कर लेते हैं आकर, तो ज़ाहिर है वो भी एक स्टेटस बन जाता है। अब बहुत से लोगों को जापान एम्बेसी से, पाकिस्तान से, इंडिया से वीज़े मिल रहे हैं और आजकल डिपोर्टेशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है एयरपोर्ट के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ज़ाहिर है कि ज़्यादातर लोग वो हैं जिन्होंने अपने फ़ेक डॉक्यूमेंट्स शो किए होते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं होते, स्टेटमेंट्स वगैरह और बाकी जो उनके टैक्सेस वगैरह हैं वो सारे आसानी से बन जाते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में। तो यहाँ पर आकर लोग ज़ाहिर है जब उनसे सवाल किए जाते हैं एयरपोर्ट पर तो वहाँ उनके वो सही तरीके से जवाब नहीं दे सकते, जिसकी वजह से उनको डिपोर्टेशन का मसला होता है, उनको वापस भेज दिया जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही जो है वो काफ़ी सारे लोगों को जो है ना 90 तक लोगों को जो है ना वो डिपोर्ट किया गया एक दिन में। तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैं आपको मशवरा यही देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोच जहन में रख कर आ रहे हैं कि आप विज़िट पे आएंगे और यहाँ आकर आप को जॉब मिल जाएगी 15 दिन के अंदर और फिर आप वर्क परमिट अप्लाई कर देंगे या उसके साथ आप यहाँ पे असाइलम डाल लेंगे, तो असाइलम वालों का भी आजकल हाल कोई अच्छा नहीं है, क्योंकि नई जो पॉलिसी आई है जापान की जून में, उसके मुताबिक जो है वो अब बहुत ही रेयर चांसेस हैं, शायद 1000 में कोई एक बंदा होगा जिसको जो है ना वो असाइलम ये देंगे। तो 2-3 बार जो है ना वो आप जाएंगे, आपको 2-2, 3-3 महीने का वीज़ा देंगे, उसके बाद आपको वो अरेस्ट कर लेंगे और वापस भेजेंगे। तो एक बार जो है ना अगर आपका रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद जो है ना वो आपको, अगर आप दोबारा भी अप्लाई करते हैं तो किसी सूरत में भी आपको जो है ना वो यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। फिर तीसरी चीज़ एक और बड़ी ख़तरनाक है कि आप जब पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा पैसा शो करके, ज़ाहिर है स्टेटमेंट लगाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, पढ़े लिखे भी हैं, अमीर भी हैं यहाँ पे विज़िट करने के लिए, यहाँ पे आके जब आप इस तरह का काम करेंगे, कहेंगे कि मैं जो है ना वो ख़तरा है मुझे पाकिस्तान में, या मेरे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, कुछ भी हैं, या मुझे सुन्नी शिया फसादात हैं, या कोई पॉलिटिकल वर्कर हैं आप जिसे दूसरी पार्टी की तरफ से आपको ख़तरा है या पुलिस हरास कर रही है आपको, तो ये चीज़ें मुल्क को बदनाम करने वाली हैं। मैं इस चीज़ को अच्छा नहीं समझता कि आप अपने मुल्क को बदनाम करके यहाँ पे आकर झूठ बोलकर ये काम करने लगें, तो ये भी एक अच्छा तरीका नहीं है, इसे भी अवॉइड करना पड़ेगा। और
اس کے بعد اگر آپ کسی طریقے سے یہاں آ بھی جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر ایک اور مسئلہ بڑا درپیش ہوگا کہ یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک بھائی بھی دوسرے بھائی کی ہیلپ نہیں کرتا. یہاں پہ صرف اور صرف لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں, دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں, دیتے کچھ بھی نہیں ہیں. تو آپ اگر اتنے کیا کہتے ہیں کہ اب یہ غیرت ختم ہو چکی ہے یہاں پہ آ کے, تو آپ لوگوں کے سامنے گڑ گڑائیں گے بھی, روئیں گے بھی, ان سے گھر بھی مانگیں گے, رہنے کی جگہ بھی, کھانا بھی مانگیں گے. کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف کھانے اور رہنے کی جگہ پہ آپ سے کام کرواتے رہتے ہیں, آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں دیتے. تو آپ جو سہانے خواب لے کے جاپان کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. اور اگر آپ کو پھر بھی اگر شوق ہے آنے کا, جاپان کو دیکھنے کا, تو میں تو کسی کو نہیں روک سکتا, ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. میں اپنے ایکسپیرینس کے مطابق بتا سکتا ہوں کہ میرا جاپان کا جو ایکسپیرینس ہے, 8 مہینے ہوئے مجھے یہاں ہوئے, ابھی تک تو میں انتہائی مشکل حالات سے گزر رہا ہوں. تو 2-3 جگہ سے کام کیا ہے, وہاں سے نکالا جا چکا ہوں. تو آگے جو بھی جاب ملتی ہے وہ ظاہر پاکستانیوں کے پاس ہی ملے گی, کیونکہ کمپنی میں تو جاب ہے نہیں. تو وہ یہی پوچھتے ہیں کہ پچھلی جگہ سے کیوں نکالے گئے ہو. اب ظاہر بندہ ریزن دیتا ہے کہ ان کے پاس یا تو کام نہیں تھا یا مجھے پیسے کم مل رہے تھے. تو پھر نیکسٹ جو امپلائر ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو جاب نہیں دیتا. تو میرے کہنے کے حساب سے یا میرے ذہن کے مطابق اگر آپ سوچتے ہیں تو آپ کے پاس اگر ویزا آپ کا لگا ہے وزٹر, تو آپ یہاں پہ آئیں, 10-15 دن گھومیں پھریں, انجوائے کریں, واپس چلے جائیں. اور اس کے بعد آپ کسی اور ملک کا ویزا اپلائی کریں, جیسے کہ امریکہ کا کریں, کینیڈا کا کریں, کیونکہ جاپان کا ویزا اٹ سیلف بہت ہی پاورفل ویزا ہے. یعنی دنیا میں چونکہ اس کا جو پاسپورٹ انڈیکس میں 1 یا 2 نمبر میں ہے, تو اس کا ویزا بھی بہت زیادہ پاورفل ہے. تو اگر آپ اپلائی کرتے ہیں کسی اور ملک کے لیے, تو آپ کو آسانی سے کینیڈا, امریکہ, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, جرمنی, فرانس, کسی بھی جگہ کا ویزا آپ کو مل سکتا ہے, یہاں تک کہ UK کا بھی مل سکتا ہے. تو یہاں پہ آ کر اپنا ویزا خراب کرنے, اسائلم ڈالنے اور بعد میں انتہائی دشوار گزار حالات سے گزرنے سے بہتر ہے کہ آپ یہاں پہ آئیں, 10 دن رہیں, اپنے ویزے کو خراب نہ کریں, اور واپس جا کر اب دوبارہ کسی اچھے ملک کی ٹرائی کریں انہی پیپرز کے ساتھ. تو میرے خیال میں تو یہ بیسٹ طریقہ ہے. تو باقی جو حالات ہیں وہ میں نے بتا دیے ہیں آپ کو. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا ویزا لگتا ہے تو آپ آرام سے آ کے رہیں, دنیا دیکھیں. بہت اچھا ملک ہے گھومنے کے لیے, بہت زبردست لوکیشنز ہیں, صاف ستھرا ماحول ہے. آج کل تو بہت اچھا موسم ہو گیا ہے, سپٹمبر کا اینڈ ہے. تو باقی اگر آپ یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں اللیگلی, یعنی کہ اسائلم ڈال کے یا بغیر ویزے کے, تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے وہ تکلیفیں آئیں گی کہ شاید آپ نے اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. تو خود کو اور اپنے گھر والوں کو مشکل میں نہ ڈالیں, یہاں پہ آئیں اور یہاں سے ود ان ٹائم جو ہے واپس چلے جائیں. امید ہے کہ میری انفارمیشن آپ کو اچھی لگے گی, کیونکہ میں 100% اپنی آنیسٹی کے ساتھ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ میں کسی کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہوں. جو کچھ میں نے یہاں پہ آبزرو کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. تو باقی ہر انسان کی اپنی مرضی ہے. آج کی ویڈیو کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.